गई 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लाउड स्पीकर ते मांडोना वजदी ओ लाइके वारिजिन फैल करते कबूतर वर्गी ओ मेमा फिरदी गुलाबी शेड दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है तू है तू है किसने ओ सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने हाँ दिल में मेरे रहने वाला कौन है तू है ओ नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा एते सारा गोलाप फूल देखिबार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आ एते सारा गिफ्ट देखिबार बहुत बहुत धन्यवाद आ एटा जो बर्थडे ड्रेस केमती हेची आपण माने जो मत दियंतु मते तो बहुत भल लागला आपण ठीक लागे कमेंट समस्त बहुत भल
डेकोरेशन करथिले से बहुत सहयोग करथिले आ जो माने भी दया करी आसी नांती से माने मो गिफ्ट लेके गाना सब किसी बोले जो मैंने आसी पारे नहीं सब तो कॉल कर आसंता वर्ष को ट्राई करेंगे थैंक यू सो मच एवरीवन गुड नाइट बाय बाय हेलो गाइस हेलो हाय देखो रातिर 2:24 होइछे ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି? देखली कही पारुन ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖିଲି ପରା କହିପାରୁନ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଜି ଶୋଇପାରୁନୁ। ଆଜି ପୁରା ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଗପଟେ ବାହାରୁଛି ପଛପଟେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଶୋଇ ହଉ ଲାଗୁଛି। ପଦକୁ ଦେଖୁଛ ତ ପଦକୁ ବି ହେଉଛି ନିଦ ହଉନି କ'ଣ କରିବା। କାଳେ ଟିକେ ଦରକାର ହଉଥିଲା ଆଉ तारे टिके निदना भेटा ଆରେ ଆମ ପାନ ଥିଲା ପରା ଆରେ ପାନ ଯାଅ 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 ଏବେ ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଉଠିକି ଗଲେ ପାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ନେଇ ଆସିବ ମୋତେ। ଖାଇନେ ଯାହା ଟିକେ ଆହୁରି କଥା ହେଇ ପାରୁନି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତାପରେ କାଲି ହେଉଛି ମମତା ବାପାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ବି ଅଛି। କାଲି ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ପାର୍କକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଯିବା ଦେଖୁଥିବ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଯିବା ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଜଡ଼ିଗଲାଣି ପଛପଟେ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଏବେ ନାହଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଆସିନ ଖାଇଦବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆରେ ଦିଅ ଖୋଇଦିଅ ସତରେ ଖାଇବା ନା ଖାଇବନି ଗଲି 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 ରା ଝିଅଡେ ବାବୁ ବୋଲି ଦିଅ ମତେ ଖୋଇଦିଅ। ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ହେଲେ ଜଣେ ନାହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି କ'ଣ କରିବା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ହେଉଛି ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ମୋ ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଚୁବଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏଇପଟୁ ତାପରେ ଗଡ଼ିବ ପୁରା ମମତା ବାପା ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଖାଇଦିଅ ପାଟିରେ ଟିକେ ପୁରେଇ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଟିରେ ପରେ ନା हम खाते नहीं सिर्फ पीते हैं और ऐसे नहीं धुआं नहीं उड़ाते सिर्फ पीते हैं। हम धुआं उड़ाते हैं। हाँ, वो आपकी शकल से दिख रहा है हम तीनटा पे और तीनटा चिकन चुप हो जी जिंग 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 सो तो जे तो मैंने कितना लगा जानने जो एखने আমি তোমার রক্ত খাবো এই যে রক্ত খাও সুখী বাবু আই মারিছি তোমাকে তো ডাইনা কোন দেখা সেই তো কইছি পুরা দুলা মোটা দেখো ଆମ ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଡାଣି पूरा जोड़ा होती ना लागू यो जब फॉरेनर हो तो मूवी तो देखियो ये लक 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 कोई बोला ना ओके गाइस गुड नाइट लोग सोने फिर मिलेंगे कल सुबह मिलेंगे मैं थोड़ा व्हाइट हो गया क्यों क्यों हुए
Ta-da. Good night. Bye bye. Good night. ମୁଁ ଆଖି ମାରି ପାରିନି ନା ହଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲି Bye bye. Take care. Love you. Love you too. Good night. Sweet dream. Okay. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye.